एलिसाय निकटकु जाई किछि प्रसंग करी नाही। भविष्यद्वक्ता एलियो आसी तांकरी उपर वस्त्र पकाइला। एही कार्य कौन सूचाए माने मु तुमकु प्रभुंक सेवा निमंते पृथक करुअछि। मो वस्त्र तुम उपरे पकाउअछि माने मु तुमकु मोहर करुअछि। मने अछि कि ऋतु आसी बयाजंको कौन कहुअछि जानो कि तुम वस्त्र मो उपरे पकाओ। ताहार अर्थ कौन? मोते तुमर कर। वस्त्र जदि जनक उपरे पकाइबा माने जनकु निजर करिबा, जनकु अधिकार करिबा। एलियो भविष्यद्वक्ता जेतेबेले एलिसायଙ୍କ उपरे वस्त्र पकाउ अछंती माने तार अर्थ कौन? माने तुमे मोहर अट, तमे सेवा करिबाकु हेबो। एहा बुझी पारिथिबा एलिसाय कौन कले आसंतु देखिबा। प्रथम राजावली 19 अध्याय 20 पद। एलियो तांक निकटकु जाई आपणा वस्त्र तांक उपरे पकाइले। तहिरे से बलद छाड़ी एलियोंक पछे दौड़ी तांकु कहिले, विनय करुअछि, मो पितामातांकु चुंबन कला परे मु आपणक पछे जीवी। आज्ञा मु प्रभुंकर सेवा करिबा निमंते प्रभु मनोनीत कले बोली संकेत देखाइअछ। मात्र गोटे थर मो माँ बापांकु मिसी आसीबी, सेमानंकु चुंबन करी सेमानंकु विदाय देई आसीबी। ठीक अछि जाओ बोली कहिले। एबे इलिसाय तांको माँ बापांक निकटकु गला। सेमानकर थिबा समस्त धन संपत्तिर अधिकारी इलिसाय। एमाने वृद्ध होला परे देखिबाकु हेबो इलिसाय। घरकु जाई माँ बापा मु गोटे विषय कहबा पई एठाकु आसिली। ए कोन तमे खेतरे काम करूथिलो सडनली कोन पळे आसिलो? सेही विषय मु कहबाकु आसिली। कोन हला कुह? एलियो भविष्यद्वक्ता मोते देखा हेले। कोन हला? एलियो भविष्यद्वक्ता तुम पाखकु आसिले। एते बड़ भाग्य कि? केवल भाग्य ही नुहे बापा। एलियो तांक वस्त्र मो उपरे पकाई एलियो भविष्यद्वक्ता तांक परे प्रभु मते मनोनीत कला परी मोते अभिषेक कला। एहीपरि बापांकु कहिला। सेतेबेले माँ बापा कहिथिबे कौन एमिति तमे कथा होउछ? एलियो तुमकु दर्शन देले। एलियो से खेतकु आसिले बहुत भल लागुछि। मात्र तमे तो एकमात्र संतान। तमे आमो पाखरे न रही तमे जदि सेवा निमंते चाली गले आमो परिस्थिति कौन हबो? कि आमकु देखिबरे? वृद्धावस्थारे आमर निर्भर केवल तुमे ही तो मो पुओ। तमे सेवा को गले आम परिस्थिति कौन हबो बोले कहले भाबुछ कि? एपरि कहले भाबुछंती कि? नाही आज्ञा। से दिन इलिसायंकर पितामातांकु से कथा सुनिबा बेले केते आनंद करिथिले। काहेकि बाबू तुमरी नामकरण करिबा बेले ही तुमकु प्रभुंक सेवा निमंते समर्पण करिअछु बाबू। इलिसाय सदा प्रभु ही रक्षाकर्ता बोली जगतकु प्रचार करिबा पात्र भावे रहिबा पाई सेदिन आमे समर्पण करिछु। आज सेही ईश्वर सेवा निमंते आह्वान करी सेवा को डाकिले आउ ता अपेक्षा बड़ भाग्य कौन थिबो बाबू? स्कोफिल्ड एही नामरे एक अद्भुतकर बाइबल अछि। स्कोफिल्ड बाइबल। जेबे आपण माने बुक स्टॉल को जानती देखंतु जदि आपण माने चाहंती स्कोफिल्ड बाइबल माने स्कोफिल्ड नामक व्यक्ति अनुवाद करिथिबा सेही बाइबल तो ख्यात पाइथिबा बाइबल अटे। प्रकृत विषय कहिबी एही स्कोफिल्ड नामक व्यक्ति दिनकरे लयर भाबरे काम करुथिला। एपरि लयर भाबरे काम करी भल टंका संचय करी मद्यपान करुथिला। मद्यपानर दास होई जाइथिला। जहा पाउथिला खर्च करुथिला, जहा पाउथिला मद्यपानर उड़ई दउथिला। गोटे दिन गोटे क्लाइंट ताहार केस विषय कथा हेबा पई स्कोफिल्ड निकटकु आसिला। स्कोफिल्ड निकटरे तांको केस विषय कथा ହେଲା ପରେ सेतेबेले कथा कहिले तमे तो एते चतुर अट तेबे काहेकि प्रभुंको परिचय पाइना हो? काहेकि जीशुख्रीष्टंकु त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिना हो? एहीपरि आसीथिबा व्यक्ति स्कोफिल्ड को पचारिथिला। सेतेबेले स्कोफिल्ड देइथिबा उत्तर कोन जानो कि? तुम ईश्वर मदुआ मानंकु इच्छा करंती नाही। मदुआ मानंकु बुलिबा व्यक्ति को मो परि पापी व्यक्ति को नरक को नहीं जानती। सेथिपाई तुम प्रभु कहले मते डर। किए कहिले? नरकरे पड़िबाकु थिबा मदुआ मानंकु, व्यभिचारी मानंकु, नष्ट होइथिबा पतन होइथिबा लोकंकु रक्षा करिबा निमंते जीशुख्रीष्ट जगत को आसिले।
तामाने मो परी मदुआ को भी जीशुख्रीष्ट प्रेम करती कि संपूर्ण रूपे प्रेम करती, केवल प्रेम करती नहीं, आम परी पापी मानक पाई से जीवन मध्य देइछन्ति। से दिन से सुसमाचार शुणिथिबा स्कोफिल्ड कहिले से जीशुଙ୍କୁ मु त्राणकर्ता रूपे ग्रहण करबा कहले कोन करिबि? वर्तमान प्रार्थना करिबा। सेठारे से माने प्रार्थना कले, सेठारे स्कोफिल्ड अद्भुत रूपे परित्राण पाइला। मात्र से परित्राण पाइला ताहा नुहे, कालक्रमे से गोटे निष्पत्ति नेला, जदि मु बंचिले वर्तमान मु प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ बंचिबि, मो निमंते मो टंका निमंते नाही बोली निष्पत्ति नेई से जाई गोटे दिन निष्पत्ति नेला परे आउ एक दिन बापाଙ୍କୁ देखा କରିବାକୁ गले। बापा, तुम ପାଇଁ खुशी खबर कौन रे? मु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ परित्राणकर्ता रूपे ग्रहण करिछि। केवल सेतिकी नुहे, मु प्रभुଙ୍କ सेवा करबा निमंते मो जीवन समर्पण करिअछि बोली कहबा बेले तांको पिता उछुली पड़िबे बोली भाबिथिला, मात्र से परी परिस्थिति देखिबाकू मिली नथिला। बहुत भल विषय ए कौन बापा? मु जणे मदुआ इच्छानुसार बंचुथिबा लोक, मु जणे खराब हो जाइथिबा व्यक्ति, एबे प्रभुଙ୍କ सेवा करिबी बोली कहले तमे आनंद करिबो बोली भाबिली। एबे एमती शांति रे कोन अछ? कारण कहबी कि कुह बापा, तुम मां संपूर्ण गर्भिणी भावे थिला बेले डॉक्टर आसी हेल्थ कंडीशन क्रिटिकल अछि, छुआ कहले रक्षा करिबु, मां कहले रक्षा करिबु बोली कहबा बेले तुम मां कौन कहिथिला जानो कि? डॉक्टर आज्ञा मते रक्षा करिबा बदले मो पुओ को रक्षा करंतु, काहेकि माने से महान सेवक हेबाकू जाउ अछंती, सेवा करिबाकू जाउ अछि बोली कही तुम मां से दिन सेवा निमंते समर्पण करि अछंती रे। तुम जन्म हेबा पूर्वरु तुम मां को जणा तुमे महान सेवक हेबो बोली। सेथिपाई से दिन मां मु बंचिबा अपेक्षा मो पुओ बंचिबा अति आवश्यक। मो पुओ जगत को ख्रीष्टଙ୍କୁ परिचय करिबा एक महान सेवक हेबो। से दिन तुम मां ओ मु जानिथिलु तमे प्रभुଙ୍କ महान सेवक हेबो बोली। से दिन समर्पण करि देइथिलु। मां माने बापा माने तुम पिलामानक विषय कौन? आम मध्यरे केते मां माने केते बापा माने पिलामानंकु प्रभुଙ୍କ निमंते, प्रभुଙ୍କର राज्य व्याप्ति निमंते ओ सेवा निमंते समर्पण करिछंती। गोटिए थर आलोचना करंतु। मो दुईटी पुओ माने जन्म हेबा पूर्वरु से दुहिंकु आमे प्रभुଙ୍କ सेवा निमंते समर्पण करिछु। सेथिपाई से माने सेवक हुअन्तु बोली आशा करिअछु, सेवा निमंते उपयुक्त हुअन्तु बोली सेमानकु पाठ पढ़ाउअछु। एबे तुम विषय कौन? दुईटी संतान प्रभु देई अछंती, से दुईटी संतानकु मु मो प्रभुଙ୍କୁ पुनर्बार देइअछि। व्यवहार कर बोली, सेवा निमंते उपयुक्त पात्र रूपे प्रस्तुत कर बोली। तेबे आपणक परिस्थिति कौन? गोटिए थर आलोचना कर। इलिसाया आसी माँ बापांकु देखी, माँ बापा आजी एलियो आसी मोते सेवा निमंते अभिषेक कले। माँ बापा केते संतोष कले, केते आनंदित हेले। कौन कले जानती कि आज्ञा? बंधु मानंकु डाकी से गोटे भोजन प्रस्तुत कले। थैंक्स गिविंग मीटिंग कहु नुह कि कृतज्ञतार मिलन कहु नुह कि कृतज्ञतार मीटिंग आयोजन करिथिले। काहेकि अमेरिका निमंते वीसा आसिला बोली कि, विवाह निमंते भल संपर्क आसिला बोली कि, कृषि काम भल लाभ आसिला बोली कि, कौन पाई आज्ञा आज आमे कृतज्ञतार मीटिंग आयोजन करिथाउ? तमे करिबा प्रार्थनार प्रभु उत्तर देले। तुम पुओ किंबा झियो एग्जाम्स रे भल मार्क रे पास हेले। नूतन वर्ष बोली दयार मुकुट आमे पाइले। विदेश को जीवा निमंते उत्तम सुजोग मिलिले। एक भल कंपनी रे चाकरी मिलिले। कृतज्ञतार मीटिंग साधारणतः आयोजन करिथांती। आम मध्यरे कही अछि कि मोर पुओ को मोर झियो को प्रभु तांको सेवा निमंते डाकिले, सेथिपाई कृतज्ञतार मीटिंग आयोजन करुछु। मोर पुओंकु प्रभुଙ୍କ सेवा निमंते आह्वान कले आउ तांको सेवा निमंते समर्पण करिछु। सेथिपाई कृतज्ञता मीटिंग आयोजन करिअछु। आम मध्यरे केही भी अछि कि कृतज्ञतार मीटिंग आयोजन करिछु? जेउ दिन कि प्रभु मो पुओ झियो को सेवा निमंते आह्वान कले, ताहा आम जीवन रे महान कुहंतु कौन अद्भुतर दिन अटे। जगत निमंते, गोटे कंपनी निमंते, एक अनुष्ठान निमंते मो पुओ काम करिबा अपेक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट निमंते कि स्टेट गवर्नमेंट निमंते, गोटे हॉस्पिटल निमंते कि एमएनसी कंपनी निमंते
नहिले गोटे फैक्ट्री निमंते कि इंडस्ट्री निमंते काम करिबा अपेक्षा एही जगत को सृष्टि करिथिबा सृष्टिकर्ता निमंते काम करिबा समस्त कार्य अपेक्षा बहुत श्रेष्ठकर काम से काम करिबा निमंते मो पुओ को प्रभु मनोनीत कले। एहा छड़ा बहुत भाग्यवान आउ कौन अछि? कृतज्ञतार मीटिंग रखिले कि करिनाह? काहेकि आम आलोचना भिन्न अटे, आम पिलामानक प्रति थिबा आलोचना भिन्न अटे। आज्ञा आम पुओ डॉक्टर पाठ पढ़ुअछि, तांको विषय कौनसी प्रकार आमको चिंता नहीं आज्ञा। आम द्वितीय पुओ 10th क्लास रे 6 थर फेल हो गला आज्ञा। तेबे कौन करिबा भाबुअछ? सेथिपा आज्ञा आपणक निकट को आसीअछु। कुहंतु मा सेवा को पठे देबा बोली भाबुछु। आउ केतेक लोक आसी कौन कहंती जानो कि आम झियो भल पाठ पढ़ुछि आज्ञा, किंतु आम पुओ बहुत मदुआ होई जाइछि, बारो बुला होई जाई अछि, मंद साथी मानक सहित बुली जीवन नष्ट करी किछि कामको मु मध्य उपयुक्त नाही। आपण जदि चाहिले ताकु आनी तुम सेवारे रखिबो आज्ञा। तामाने जणे अकामी हेले, पाठ साठ नथिले, तामाने तुमको भल भावरे देखिबो बोली बा भरोसा तुमको देई न पारिले आनी ताकु सेवारे लगे देबो कि? युवक मानकु मो साथी रे नहीं ग्राम ग्राम को जाई सेवा करुथिबा दिन मानकरे जणे युवा भाई आम टीम सहित से सेवा कार्य करुथिले। तांको घर को गली, तांको बापा कहूथिला, बाबू सतीश बाबू आम पुओ को तुम साथी रे नहीं संपूर्ण रूपे सेवारे ताकु लगाओ, एमिति नहीं जाओ तमे ताकु नहीं तुम सेवारे रखि दियो। अकामी लोक, वेस्ट फेलो, पेटुक, ए कण आज्ञा एमिति कथा हुअछ? परिश्रम करी पाठ पढ़िछि आज्ञा, भल पाठ पढ़ी अछि, चाकरी करिबा परिश्रम करिबाकु थिबा समय रे काम धाम किछि न करी घरे ही पड़ी रहुअछि, सब बेले खाई रहुछि, सोई रहुछि। एपरि वेस्ट फेलो को हमकु दरकार नाही, नहीं आकु सेवारे व्यवहार कर। बहुत दुख लागिला आज्ञा। कामकु न आसिले, जदि अकामी व्यक्ति होई रही गले, पाठ साठ किछि नथिले, बापा जदि मना कले याकु नहीं सेवारे लगाई व्यवहार कर। किंतु बड़ विषय कौन जान कि माँ बापा मना कले भी, माँ बापा ना कहिले भी तमे अकामी बोली कहिले मध्य तथापि ठीक अछि तुमको नहीं व्यवहार करि परिबा अति महान ईश्वर मोहर प्रभु जीशु ख्रीष्ट। भाई भौणी माने माँ बापा मना करुछंती कि, माँ बापा छी कहउछंती कि, माँ बापा असह्य करुछंती कि, काहीकि जन्मिल बोली कहउछंती कि? वास्तव तुमे आम घरे रुहनी, जारे बाहर को, तो जीवन तू बंचे कहउछंती कि? जणे अकामी लोक बोली किछि करि पारु नाही बोली तुमको निंदा करुछंती कि? तेबे सुन, अकामी लोक मानकु मध्य उत्तम पात्र रूपे बदलै पारिबा मोहर प्रभु जीशु ख्रीष्ट। प्रथम करंथिय पुस्तक प्रथम अध्याय 26 पदरु देखिबा आसंतु। प्रथम करंथिय प्रथम पर्वरे एक बहुमूल्य विषयटीकु आसंतु देखिबा। प्रथम पर्व 26 पदरु पढ़ुछि। कारण हे भाई माने तुम्हमानक आह्वान विषय भाबी देख, सांसारिक मतानुसारे अनेक ज्ञानी, अनेक क्षमतापन्न बा अनेक कुलीन आहूत होई नाहांती, किंतु कौन अछि जेपरि कौनसी मर्त्य ईश्वरंक छामुरे गर्व न करे। कौन? एथिपाई ईश्वर ज्ञानी मानकु लज्जा देबा निमंते कुहंतु जगतर मूर्ख विषय सबु मनोनीत करिअछंती। बलवान विषय सबु को लज्जा देबा निमंते ईश्वर जगतर दुर्बल विषय सबु मनोनीत करिअछंती। आज दुर्बल अटकी आपण, तेबे आपण प्रभुंकु दरकार, काहीकि माने बलवान लोकंकु तुम द्वारा ईश्वर लज्जित करिबाकु जाउछंती। आपण अज्ञानी अटंती कि? अज्ञानी अटंती कि? तेबे प्रभुंकु तमे दरकार से ज्ञानी लोक मानंकु लज्जा देबा निमंते अज्ञानी होइथिबा तुमंकु प्रभु व्यवहार करिबा पई आशा करंती। केते महान प्रभु आज्ञा मु प्रचार करिबा प्रभु। मु तेलुगु मीडियम रे पाठ पढुथिली, इंग्राजी आदौ बुझु नथिला। मु केते चालाक थिली कहिबि सुन। दिने मो फ्रेंड्स माने आसी अरे 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 आज एक अद्भुत देखिलु रे कहिले। कौन से अद्भुत माने? गोटे लेडी कार चले कि जाऊ अछि रे, केते स्पीड रे चले जाउछि बोली कहिले। मु तांकु एमिति देखुथिली। एमिति कौन देखुछु रे?
ସତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅଟେରେ। ଲେଡି କାର କେମିତି ଚଲେଇବରେ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆଗ ଗୋଡ଼ରେ ଚଲାଉଛି କି ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଚଲାଉଛି ସେ? ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମିତି କଣରେ ଦେଖୁଛ? ତମ ଜ୍ଞାନ ଲାଗି ଦେଖୁଛୁ ରେ। ତେଲୁଗୁରେ ଲେଡି ବୋଲି କହିଲେ ହରିଣୀ ବା ଡିଅର ନୁହେଁରେ, ଲେଡି ବୋଲି କହିଲେ ଜଣେ ମହିଳା। ସେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେପରି ଲୋକକୁ ଆଣି ଏଠି ଠିଆ କରାଇବା ଗୌରବ ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ। ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁଅ ଅଜ୍ଞାନୀ ଝିଅ ବୋଲି ଯଦି କହି ଥରେ ଯଦି ତମେ ଦୁଃଖିତ ହଉଅଛ ମାନେ, ନହେଲେ ମା ବାପା ପଚାରୁଅଛି ତୁମ ପୁଅକୁ ଦେଖି ତୁମ ଝିଅକୁ ଦେଖି କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଚାକିରି କରିବେ ବୋଲି ଭାବି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜି ଚିନ୍ତା କରୁଅଛନ୍ତି ମାନେ, ତୁମକୁ ଖୁସି ଖବର, ତୁମ ପିଲା ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରୁଷକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଯେ ବହୁତ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିବା ମୋତେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଉଅଛନ୍ତି। କୋରିଆରେ 1 ବିଲିୟନ ସୋଲ୍ ହାର୍ଭେଷ୍ଟିଂ ବୋଲି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 700 ଲୋକମାନେ 100ଟି ଦେଶରୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। 28 ଜଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ ଆସିଥିଲେ। କେତେ? ଏହି 28 ଜଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଂଶରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଏକତ୍ର ହେବା ମିଟିଂରେ ମୁଁ ଓ ରିକ୍ ୱାରେନ୍ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହୁଛି, ସେ ଆସିଥିବା 700 ଲୋକେ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣ କି ଆଜ୍ଞା? 28 ଜଣ ସ୍ପିକର ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ସେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସିଥିବା ସତୀଶ କୁମାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ କହୁଅଛି। 700 ଲୋକେ ଆସିଥିଲେ କହିଲି ନୁହଁ କି? 100ଟି ଦେଶରୁ କେତେକ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ, ଚାଇନା ଦେଶରୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଶେକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଓ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଫଟୋ ନେଉଥିଲେ। ମୋତେ ତମେ ଜାଣିଛ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ଓହୋ, ଚାଇନାର ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ତୁମ ବିଷୟରେ, କାଲଭରି ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ, ଚାଇନା ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ କାଲଭରି ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତା ଫଳରେ କାଲଭରି ଟେମ୍ପଲ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥିଲୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମା ବାପା ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଜଣେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଜଣେ ଅକାମୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅକାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ କେତେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ବଦଳେଇଲେ। ସ୍କୋଫିଲ୍ଡ ଆସି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଚିତ୍କାର କରି, ବାପା, ମୋ ପୁଅ ଜଣେ ମଦୁଆ ବୋଲି ତମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲ। ଆଜିଠାରୁ ମଦୁଆ ନାହିଁ ବାପା, ଜଣେ ସେବକ। ଆନନ୍ଦ କରି ଚିତ୍କାର କରିବ ବୋଲି ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ କରିନାହିଁ। କ'ଣ ହେଲା ବାପା? କାହିଁକି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ? ଆଜି ତମେ ଯେଉଁ କଥା କି କହୁଅଛ, ସେ କଥା ତମେ କହିବ ବୋଲି ମା ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ରେ। କେତେବେଳେ କହିଲା? ତମେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ଜଣେ ସେବକ ଭାବରେ ମା ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେଦିନଠୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସଜୀବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ସେବକ ହେବ ବୋଲି। ଆଜି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ତୁମ ଜୀବନରେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ କିଛି କାଳ ଜଗତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, କିଛି କାଳ ଶୟତାନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରେ, ଅଳ୍ପ କାଳ ସେମାନେ ଚୁଗଲାମି କରିପାରନ୍ତି। ମା ବାପା, ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ସେମାନେ କରୁଥିବା ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା କରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣରେ ପଡ଼ିବେ। ତା ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତକର ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି ଆଜି ତୁମ ପୁଅ ହୋଇପାରେ, ତୁମ ଝିଅ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ କି ଆଜି ତୁମେ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଉଛ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆଜି ଅଶ୍ରୁ ବୁହାଇ ବଢ଼େଇଲ ଓ ପାଠ ପଢ଼େଇଲ, ସେ ପିଲା ଆଜି ତୁମ ହାତରୁ ଖସିଗଲା ପରି ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଲା ପରି, ଜଗତରେ ପାପରେ ମିଶିଗଲା ପରି, ଶୟତାନର ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ପରି ଏପରି ଲାଗି ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ? ଡରୁଅଛନ୍ତି ବୋଧେ? ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ତମେ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିବା ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ତମେ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରତିଫଳ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ
ତୁମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ। ସେତିକି ନୁହେଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ସେତିକି ନୁହେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ରୂପେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସାହସରେ ରୁହ, ନିରୁତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ବାସ୍ତବ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଅନୁରୋଧ କରେ। ହେ ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମମୟ ପିତା, ତୁମ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତୁମରି ଶ୍ରେଷ୍ଠକର ବାକ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛୁ। ବାପା, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ, ତୁମରି ସେବା କରୁଅଛୁ, ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତୁମ ସହିତ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ। ତାପରେ ତା ପର ପିଢ଼ି ଆସୁଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରି ତୁମକୁ ସେବା କରିବାକୁ ହେଲେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେବା କରିବୁ, ତୁମ ବିଷୟରେ କହିବୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବୁ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମ ବଂଶ ଠିଆ ହେବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ସେବକ ଉଠିଲେ ତ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ହାତ ଉଠାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭ ପରିବାରଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ ଜଣକୁ ସେବକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତୁମରି ସେବା କରିବା ପରି ବାପା ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କର। ଆମ ଗୃହରେ କେହି ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ଶୟତାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଏ ଜଗତରେ ରହିବାର ଦରକାର ନାହିଁ ପିତା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲା ପରି ଆମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତୁମ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା, ଆମ ପିଲାମାନେ 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 ତୁମରି ସେବା କରିବେ, ତୁମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବେ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପାରିବେ ଓ ତୁମରି ମହିମା କରିବେ। ସେ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ ହେ ପିତା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମ୍ମତ ହେଉଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ ପ୍ରଭୁ, ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପିଲା, ଜନ୍ମିବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପା ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅର୍ପଣକୁ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରି ତୁମରି ମହିମା କରିବା ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଓ ପାତ୍ର ଭାବେ ବାପା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କର ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପିତା। ଆମେନ୍। ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ କାଲଭରୀ, ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 30, କୁକଟପଲ୍ଲୀ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ 72।